ગુજરાતના શિક્ષકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। વર્ષો જૂની પગાર વિસંગતતાનો આવ્યો છે હવે અંત। હાઈકોર્ટના ચુકાદાના આધારે સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। 112 શિક્ષકોને મળશે સીધો લાભ। 1 જાન્યુઆરી 2006 પહેલા નિયમિત પગારમાં આવેલા શિક્ષકો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જુનિયર શિક્ષકોનો પગાર સિનિયર કરતા વધુ હોવાની વિસંગતતા હવે દૂર થઈ જશે। तो शिक्षण विभागे पगार समतोलता अंगे ठराव जाहिर कर्यो छे। संबंधित अधिकारीओने 2 दिवसमां चूकवणानुं प्रमाणपत्र रजू करवा आदेश पण करवामां आव्यो छे। टेट परीक्षा मुक्ति माटे आंदोलननुं बीजुं चरण अने टेट मुक्ति मुद्दे शिक्षकोनुं आंदोलन तेज जोवा मळी रह्युं छे। 23 जूनथी 5 जुलाई सुधी बीजा तबक्कानुं आंदोलन शिक्षको करशे। सांसदनो संपर्क अने समर्थन अभियान तमाम नेताना व्यक्तिगत समर्थन पत्र मेळववा प्रयास करवामां आवशे। तो राज्यभरमां शिक्षको हवे आंदोलन करशे। तो टेट परीक्षा मुक्ति माटे आज शिक्षको द्वारा आंदोलन करवामां आवी रह्युं छे अने हवे आ आंदोलननुं बीजुं चरण छे त्यारे व्यक्तिगत समर्थन पत्र मेळववा माटे प्रयास पण करवामां आवशे। तमाम नेतानो संपर्क करवामां आवशे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आगामी 5મી जुलाई सुधी सांसद संपर्क योजना करवामां आवशे। आ अन्वये जे ते जिल्लाना पदाधिकारीओ, तालुकाना पदाधिकारीओ